Jama kula assalamu alaikum ubarkan da mansankine hanizo karayar go tirai ifata. L'indépendant tira albaharu kan atonan dirdo ane kair Niger labu gwamnato ana sigir tagifo gorandi sigir wone mo kan ganan dai labo ganda arzaka kingi gona ga fansi dini arzaka dini imuduwa monduma bande sigir mono kin gorandi gir zambarinka da waranka kalamu ko gir zambarinka da waranka kindi yaga asimo borkul se tugurera Niger labu arzaka bero kulsi kallabo kirganda zama dina modarugun gidiza nasar gir zambar fodo zongu yaganda waidu kinda hakko ingini sintin gilabo ganda arzaka fansi agoyi rawo kayangi sintin ga fansi gura albarkanta kan sigine uranium wodin bandigir zambar fodo zonga yaganda wa hakko isintin ga sharban wa fansi yadi mono gir zambarin ka dita cha isintin ka wura fansi amma wone wo kul marganta dai gura albarkanta kan sigine uranium ngono gona ga arzaka dan gumga ba ikulu yadi mono din modarugun gidi hunkuna Niger labo ate alwati kan agon gugurge ino kangana arzakai kulka yango labo ganda arzaka labo ganda kire arzakai din imani fansi labi zai mu dugudu yiwan infano yadin mono sigir ta ne kan sigine projet wone wo kan gwamnato a sigiri an sigir no kangana sande kai yango ne dini wana bata mai karra igona ga arzaka wone wo fansi zama sibor kulse tuguraira alwati wone wo karayar go ibo bugona kayan gona ga dabu to kangana mete da bari yankan ganan labogin koyan fonde ni mudugun urdan ira kangana arzaka mo muduga bunkasa labi zai bafuna mo muduga bori labo talato mandamera zamaran ga bai kayan Niger labo arzaka kango labo kirganda a gaba gumo. L'actualité tiranga modo hare kambo a kankan giki parmi tage kayan igo gane bore mu ko ngai parmi zene barmai gate itajo kan signe biometric wone mo demo yona kan ite wana doanya yona kan ite mudugini sambu kadan gwamnato goyora. L'actualité tira ane bore ningai bon ha zama har yanno ko gete miso ne wora kan labi zai mandu asetu ya halga kason habo kan bisa handi hanmo dai saruso walirmune societa kan ga hagoi da parmi ay barmai yan ogate permis biometric kan signe harun printing borwone yan i koinodin labu koyo fadara gudu labu ko parmi odin tagenda se gate parmi tagiwone o kan signe biometric kan ganan ngomo masabanda labi zai talato manda me kan agatila siga iminga wana parmi ay din barmai ya din mono wone alhali ga aga cabukan societe wone ngo kai amurado te zade kan labu koyo bumbo na parmi wone wote ya din ga labi zai mo ga wajibi no ima parmi wone wote ba dai kaka ga sabanda kan societe wone wato kan kini gona ga habona se ko bayrano habodin no yango koy gete zama afodai mikrosi gine kamera mosin gini guna kan gake labi zai sai matkanno wannan wakul koy gite da ya din mono din modaru gun gidi hunkuna woka ahiman da kan labi zai gona ga batugi ci labu koyo bumbo kan tungo permi wone wote labi zai gona ga milano kan aga dabun gai gano ga cabukan wokan gai gaba na gaba zama wato kan kini na sanno ka tare gini ma parmi edin barme gite biometric labi zai bayan wakul ba fono mani yaddanda sigir ta yi wone wo yadin mono gwamnato wani ginfuna birji rafini nga modo hare kambo wat kan kin sanno din tun kan labi zai ningai mani yadda borwo ne alwatira ana parmi odin te yango gayi amma wo kan yega bore ma canti amma na ga gumunga bumbo bon sai atungu koi societe wone fu mado ginga parmi o barmai amanci mo labi zai sai fogiti dalilo kan singa ko ginga parmi o barmai har banda mo kan gano na goye gayi yadi mono di ko gumo da rugun gidi wone wo ba de ka arzaka fondo no iferi labi za fo yanse
birji rafini yadin gan kundin modarugun gidi nga bumbo akamba godira wone wora wodin bandidi yegun koyne birji rafini gwamnato ministero kanga hagoida arzaka hauzi yango china an yone fo sigiri imu dugu douanyen sambuga dan gwamnato goyora wone mu ate handiyan to yona dini ina bayi ifo se zamine idi lahaniyan ara idi kan zaitarayen furo yona dira yadi mono ina bara te yona wone wara wodin giti dalilo kan se ini na bayi amma bayi yan wodin kan akwai gite ina alwati fo kakan ine igiye ga yona din tajanda alwato ngono ga sabanda utta hando azari waran kacin di ya gawo kan gona ga ka amma ni di borwo ne yan ba da kin yin sanni wone wosalan amma na gangi mo kan yadin ga yonadin kinyi ninge gite utta hando azari waran kicin di yaga mantila bo talato manda mirano yonadin gite nya mai kwara wora hinna na gite yadin gandi isanne go naga banda barkar ga isanne go naga charfo le nouveau républicain tirangu modware kambo ane to matno go naga te konkonsa kinyi te ministère kanga hagwe do soge sanno hala konkonsa sanno wo abandai no ay gabargan fiji wal matno go ngete zamle nouveau républicain tirane kandino modaru gun gidi bore kayen no goy wone wote alwato kan kinra in godin sintin alwato dir rabor kulga bay kan ir Niger la bo wora la bizitarai ba afono sino nukando hans ga bagum la bo wora amma wodin kul man ganji goy teri wone wokni dan goji ne ina goyo temo da monduma goyo bori bora kulma matkan note amma goyo banda halga ka hunkundai hay kulmante zama afo dai goy wone wokngite manci wai hal zoto sannino wone o miliyar yan sannino wone amma ni di gwamnato wodo hare kambo ngo har ka sonda ay kulmante wodin seno le nouveau républicain tirane afode inspecteur d'état wo kayen gote borwone yang ihim gini zuga ihim ga sabi se de ko karberi wone wo kangite de mo kangi ningay bera danga goy wone wo te ko ne yadi mono goy hanna wone wo kan inspecteur d'état wo ko kete dini aga wajibu no imane goyo dinmo akai bana ina banandi matkan agi hima da tale kayan yi didini imtale din kardi wani gobai wone wona agi hima da ba dai kan hunkuna irga bai kan bore wo kan gono janken wo kai aga faliga amma mu goidi kimomo a ganda sandai wone wo ngagati murado kan mere iyanta adangine aga chabu boriyan se fonda kingi gihim gana amma ngo kai borkulno sike ba se kalde wo kan bina ba l'enquêteur tiranga monir labaran di kan gwamnato agato sanda kare zambar wacin dugu kan adai kare zambar wacin dugu wa mo dai matkan dai l'enquêteur ni cida ne konkonsa banda ngai koy gadino kan wato kan cine gona ga habono sawar fu kulno mante son kubinde boryam ningai mo ngai ganda batamiyan kan ngai ga nera wodin ga kande gwamnato a suban borakan a gaba yadi mono a dai noro dimma kan cine a gaba rada zamdini modaru gidi borakan ga ina kare zambar wacin dugu wone wodai societa kan sigine valimo a gani na kare wone wodai kare mo kan iko kadai matkancin no dai mo ko kete da a kogotuni iro Niger labu hinoga miliyar wacin ditace miliyar wacin ditace amo dina la sabu meter kare fu kulu zongu idungini ne nera se yadi mono matkancin banyango ko kete da jiri iye bonno banyango ko kete kan jiri kulu ir Niger labu gwamnato aga bana societe wone wose miliyar hinka yadi mono batamakan idai valimoga agono din bangula mongande nya mai kwara kilo wacin duguni game din zumbu gudurongo bon batamago gudurongo se kilo taki de dandi yadi mono halkason mire da yango borakan da batamadai ngono ga miro da yango mo kokutun hal miliyo fo da zambar wa hakkunga na kokutun borakan gonda meter kare zongu hinka matkancine entrepreneur fo anachida yadi mono matakancin dai habu wone wono yango ko kite dadi ni
kan asinda an kwatarai fo kulu sika kulsino don dina an kwatarai da ngara don Niger labu societa kan ga hagwe dikinare kan sigine sonusi societe wone mu a gai kan yi na goran da Niger labora zagir zambar fodo zangu yaganda waidu cindi hinka ngano sonusi sarusu wone wo gono saruso wo motal kai gore rana go ama batamai hanse amini nera tal kai se matkan cin modengo ginga goyete da batamai agi faru ama kandahari ama kandilantarki ama fondai ka ama lokole nongai ka ama loktor kwar nongai ka da batamai karabore ko ka haufaru wone wo kulso ni singo da ginga goyete yadin na gani te da wo banda mu aga tonne sijo kan sigine hectare a zambar fodu zongu kan gikin da sai batamayan amma ni di kan sawar fo kulmante don so nusi aga fudira wone wora sika kulsi mu da duwa gwamnati goiterai iga subanin gai bonse batamai ki ga ba zama so nusi gonda batamai Niger labo jargare kulra ya dinga nungo kan bora ga ba nodi na gen gu suban amma kari garate manti so nusi ingano du habu woni le courrier tiranga moka sappay won solo soleidi ndoare kambo ane kan PNDS tarayya partio ana tafardan sappay won solo soleidi a wona fondara tafaro mo kanga dan kangana iskojini ska banda kalwo kambo ngi kai no dinme no bora kulga kai opposition borei da APR borei da non affilié borei ngai wo gon gedino kan hariga harra kan ka kare da banga zamal haliga PNDS tarayya partiyo ngande seniyo wo haifo goyi gamara matkan de tirani cida tirani di afo ko mo daru gunigidi PNDS tarayya ngano gici seni mo matewo kan aga ci seni ngo goyo kan gase na sinda haifo kul kan aga parti politique tilasandinda matkan cine Sanusi Jaku ane cida erme chino bo modai sande goye kayan idan gine agoira fichier biométrique kine je malto boremete sanno wo bor kulno si bay matkan cinno ci dira way go nigite da kal bor gurgurai yange hinno gonda sanno baru agoira mo Mohamed Bazoum mo irga bay kan ago bore kayan gonda aniya kan gala bu koy tara ke ki ji zambarin kad waran kicin defa ago mo bore kayan na habu wone wono je malto se ima fichier wone wote ngandai da seni borai ngai non kamba da katira din bo alwato kan cini gon ga habono ba dai kan kokor bando parti ai bayan ai kulu e si ne gi yaddan da PNDS tare yi wani matkan cinna ke jira wai a gon gini solanda sappai do hare kambo amma wadin kul man ganji PNDS tare ya gon ga modabu ga tewo kan ga gine duwo kan ga danga binara wo kan ga sola e mo goido wodini sannan matkan cine ina te bandaga ka yadi mono le monde d'aujourd'hui tiranga modo hare kambo ane ni di PNDS tarayya partio bore igon ninga kirari yanka yangi gete i kirare di mo dina modaru gun gedi hay fokul sina kaldina sappaite Bazoum Mohamed ingano ga zama jiri zambari hinka da waran kacin difa kan gona ga ka wone wo ine sika kulno siara yadi mono borwo ne yan igona gani chino borkan gi yadda kan si yadda mo ate sanni wone wo réseaux sociaux non kulkan ni gana non kulkan ni guna ni ga mamat kan chinno PNDS tarayya militan ai igona ga sanni wone wo cida yadi mono ini chino zamini ngai wona gabo gati labi zai ningai manu labi zai nana ningai du wodi ni se ningai ga tabbatan diga baino kan ningai ko sappai do ngai no ga zama wat kulingai go labi zai gerga yadi mono ikirari hinkanta wo kan i go na gici de gici ine bore kulka yan go na koi tara ceci di sambu kandidai kulra isudu dai kandida hannafo kan Bazoum Mohamed yadi nga mun hunkun wone wo gici bingai sai kan ngai kandida kan gati Bazoum Mohamed sapai wo kan go na ka ngano ga zama sika kulsi amma ni di kai gon ga kirari wone wote amma i gon ga dirnya mokal wato kanci ne ima conseiller tara sapate borwone yan i gon ga hargu zaminin ga gabo gati labizai irga bai mo kan conseiller sappa labizai no nimu manu labizai to aran kan gonda labizai nana ifo gati humbur koma kan garan binara kan aran siba
imejingo ne wote ifo naranga ci labi zai se matkan de tira anchida l'actualité tira ne he wone wo kul har yanno kan kim kware no labi zai nana no PNDS tare yadu labi zai nana nguno Bazoum Mohamed du zamsil mankaina nodin zagore Elaji Hamani Abdou Kasigine to l'Afrique an alkawali sambuno ka en kuka wono Bazoum gete sapai kayango nga jir zambarin kado waran kacin defa ana silman kaina fokebe habo kan bisa ana buci bambata fote nodin zagore Elaji Abdou Hamani kan giti to l'Afrique wani ginfuna nodin dai nga giti zagore wani musu bero mataki ga ke dana alado kan bisaji hando azar wacin da hinka handi hana jama da jama ingano musu bero margu batam folora hankan ga to kwara wayakin di hinza kan yango commune rural harka nasura ani kul margu batam folora wone mo gacabe Mohamed Bazoum se kan boboyora am koy kaninga lakalga zambo boy borey ina alkawali sambuno kandi ir koy bajir zambar hinka da waran kakin difa da Bazoum Mohamed na koy taracici ingay ga didigi labu koy ir Niger labo wose alkawali wone mu ina sambuno Elaji Abdou Hamani se kan zadai karyan sintina sappayan sintina sikfo kulno sino di ir koy ba ingay ga Bazoum didigi labu koy ir Niger labo se matkancine nodini commune rural borey ine cida ine mo kan ngeyte ha birgi bon follon Elaji Abdou Hamani kan sigine to l'Afrique wone mo wokan agogo ceci ngey gidiya se dir ko ba Amadou Abongo gidi ima Bazoum didigi labu koy ir Niger labora wone mo gite hani zo labare kan ir sola kago tonan darando hunkuna kalir mu ware hin ko gabi ko ga Amerika bi no hani zo irum da fon kirka fasara se labari ginda bon ne mo ne ginaran se ma salam